Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel Keya's Craze. Today I am going to show you an easy neckline hand embroidery tutorial with some easy stitches. But first of all, I am going to show you the drawing process. And for this, here I am using regular colored drawing pencil. To stay connected with us, please subscribe to our channel and don't forget to click this bell icon to get the notifications on time. For this hand embroidery, here I have taken 4 string cotton lacha thread and needle number 7. For my Bengali viewers, I want to say that এখানে আমি যে সুতাটা ইউজ করেছি সেটা হচ্ছে কটন লাচ্চা থ্রেড বা সুতি লাচ্চা সুতা বলে এবং এটাকে ফেটি সুতাও বলে থাকে অনেকে। আর আপনারা যদি চান আপনারা অ্যাঙ্কর বা ডিএমসি থ্রেড বা সিল্ক থ্রেডও ইউজ করতে পারেন। আপনাদের কাছে যে সুতা অ্যাভেলেবেল আছে, যেটা দিয়ে আপনারা করতে চান সেই সুতাটাই এখানে ব্যবহার করতে পারেন। আমি এখানে সুতি কাপড়ের উপর এমব্রয়ডারিটা করছি। আপনারা যদি চান আপনারা সিল্ক কাপড় ইউজ করতে পারেন, হাফ সিল্ক ইউজ করতে পারেন, অথবা আপনারা শামু সিল্ক ইউজ করতে পারেন। যে কোনো ফ্যাব্রিক আপনারা ইউজ করতে পারেন এই এমব্রয়ডারিটার জন্য। আপনারা তার সাথে মিলাই সুতা ব্যবহার করতে পারেন। যেমন সিল্ক ফ্যাব্রিক যদি ইউজ করেন তাহলে সিল্কের সাথে সিল্ক সুতাটা ইউজ করাটাই বেটার হবে। আর এখানে আমি প্রথমে আঁকানোর জন্য যে পেন্সিলটা ব্যবহার করেছি সেটা হচ্ছে আমরা যে ড্রয়িং করার জন্য যে কালারফুল যে পেন্সিল ইউজ করি, কালার পেন্সিল, ওই পেন্সিলটা দিয়েই আমি হচ্ছে কাপড়ের উপর আঁকিয়েছি। আর আমি যে সুচটা এখানে ইউজ করেছি সেটা হচ্ছে 7 নাম্বার সুচ।
माय इंडियन एंड पाकिस्तानी व्यूअर्स, आई वांट टू से दैट यहाँ पर जो मैंने फैब्रिक यूज़ किया है वह कॉटन फैब्रिक है। आप लोग अगर चाहे आप लोग डिफरेंट फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग सिल्क, शिफॉन और हाफ सिल्क, जो भी आपके पास कपड़ा है वो आप यूज़ कर सकते हैं। आप लोग अगर चाहे तो आप लोग डिफरेंट तरह के थ्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जो मैंने थ्रेड यूज़ किया है इसको कॉटन लाचा थ्रेड कहते हैं, इसको फेटी थ्रेड भी कहते हैं। आप लोग अगर चाहे तो आप लोग DMC और एंकर थ्रेड और सील थ्रेड, जो भी थ्रेड आपके पास अवेलेबल है उससे आप ये नेकलाइन बना सकते हैं। और यहाँ पर जो मैंने नीडल लिया है इसका नंबर है 7 और ड्राइंग करने के लिए मैंने कलर पेंसिल का यूज़ किया है। जो बच्चों के ड्राइंग के लिए इस्तेमाल होता है वही कलर पेंसिल ही मैं यहाँ पर यूज़ किया था ड्राइंग के लिए कपड़े के ऊपर। और ये बनाना बहुत ही इजी है। मुझे लगता है आप सब लोगों को ये नेकलाइन पसंद आएगी।
Now I'm going to use these plastic mirrors. So as you can see, I have completed my neckline hand embroidery with some easy stitches, and I hope you all will like it. If you like this video, if you like my work, if you like this channel, then please like, share and comment, and don't forget to subscribe to our channel. Thank you for watching. Allah Hafiz.